Ghana for way amamo de shemo ade nyina wo konfo colleague wo kukuru diodu amponsansa nche kre wure ne me kotokwa fre na me senwere duan kanta egumi so asaw empanyimfo so ne wafuru duapa ne pia no ne opa bibia kotokwa ne nyina bro sawo pansam dem sam polon sam atutu abasa ne abasa etre ni tire subscribe to Ghana for You TV me kohwe de ede amamu nsam de kohwe empanyimfo mu wi abansika ho na abehu no o konfo ho na me scan Twitter ye na me kye wo mo me shirawo ayo kase pia for you mo bibia kwapa e de Ghana for You TV so e ye mo somfo wadie nyina wakiki baby ene so matena se ye bedin komo e ye sunsum ahintasam na me kai will say subscribe to Ghana for You TV channel no emma yen o subscribe we are adoma na e wo ho no just click on the bell so they be ya open notifications to all our programs and a very educative exciting and bibi eduwo so we are spicing up it's near bell na open notifications the programs in open biare I feel bit me follow your social media handles Facebook Ghana for You TV, Instagram Ghana for You TV, and my own account which is Instagram Wakiki baby and Wakiki 67 media would you make me follow me here in and then yene nana so pebre ese begin komo yene nana be bresuko na ye bisane sunsumu nyama aha ye sunsumu hintasam etimi ma hintasunsumu eno ene wo se ye ko then e di kire eti kame woni yene nana enkodi komo na ye misana na se ye kaso obi ye konfo kora na hwan na ye konfo nana ye mo akwa baba Ghana for You TV so nana se ne de wafade ye sonko kra so no ayi ni so ne dressing so pepper and fadie okay nana ye kase wo bi ye konfo a hwan na ye konfo ne de wa ben okay sa konfo wo me ya wo ye hwan wo nya konfo de wa ben ene ye frɛ konfo you ever ti no that just say enya aduro debi ti we obi ti me fan tuna na keke so ye konfo debi just say de wa ben wa ben sa okay I for me na say ye enya akomni akomo so obi beji ne ho aturu so ye konfo na wa ben enti nipa wo kɔ ne na ase no eya ahwehunu se wa ben nana na ye so ye be ye be da hu se konfo we de wa ben wunya banku ade a bu se ma ben so de be chira ofi se de meje wo no enne be ba wu se ma ben konfo wa ben ene de na boso ene na suman etimi ye adwuma eno ne efra ne konfo na wo suman na wa boso etimi nya hwe a onya konfo wutimi nya konfo da sanity na ye kasa bosom ana suman ye adwuma ye sunsumo hintasem enti ye do mosuko ye beda ho se bosom we o ye adwuma na suman ye adwuma e die ba adwuma ene die ba adwuma na suman ye e ma ye kasa adwuma we die suman na ye eti suman na ben ana konfo na ben menu aba abosom wa ha nya bosom ketwa enna esuo pebre no se ye esuo pebre ni fiwa no wabosom bebre kufia no mankasa awo mu ye adwuma te se esuo pebre na ebi ni atiaframa okay tegale ye fra bosom ba kokoasa wano so ye adwuma okuku seku enti abosom wo ha no mu nyina ye adwuma enti wo konfo wo te wono na ase wo de tutu wono na aye konfo na aye obi ba wintimi mboa na wo nya konfo ne de wo abosom egu ni fie nana obi nso wo abosom ne gu fie ba ontimi nya adwuma wanya konfo eno na me pese ye hu se enti edie be ne be me kasa konfo ready oye konfo because o me hu se konfo ne de na abosom ye adwuma na abosom aben konfo ne de obi ba no de adwuma brewa wutimi ye ema ne ye ene e kire se wo ye benfo na se nipa ne de adwuma bala wutimi nya de a eje ne kire se wo ye konfo wonya konfo okay so wo me nua ba mate eyi se wutimi nipa ne de adwuma ba se wo wabro kire wo jade obubu gidem obi twini di aba mane ka kwanhia na wantimi amwa nipa no eje ne kire se wo ye konfo wonya konfo
Konfo de de waye amana ye enti se wantimi anye amana anye die a enye wotu se oya konfo enti sa na tie konfo ne de waye amana ye sa woje amana ye nya na se meti wase a se obi de adwuma brawo na wotimi ye ene ka se ya amana ye samu ene kire se ya ye amana ye na se ni pa ne de ba me ka se wa control wo so nyamwa woni odi ade na brawo wantimi anye ede na kire se wo ye konfo wonya konfo enti de me kan se konfo de waye amana ye ene efre no konfo wase ni ye me den na na se konfo ye ka konfo de waye amana ye ne efre no konfo enya se da na no kwa na wase no eye me den na wo ka sem bi obi wa kwantu obi wa Ghana ha menim be obi free ebi nipa no wo haw enipa no amane opese wo de beda na ebe de na nipa no enya tumi anade na chese nipa no nya wo mugidie enfrew na onne wo onfa na djuma no to ani eye de bebre adwuma no ho faso enem dinya efie etimi asamu adwuma no ho faso no sane sewo aboso na de chawa na say Mr. Jakum ene na yire dojina tema community 7 obi ani sasem ya mekan omo ware 15 years awonti komucho omajapade awonti ekomucha awale na ko obi afa no kwan hwawo awo kakenti ene obi di me esuo pebre o hada ase kire wo mo ene nyame ene mabosoma me som wo mo ti ene o ma wo kola nan sani pawe se bibi wo fie ti a enya no de bechewo sama na de bechewo de krepa min ka bi nhemu ono mo de efie safo a de belani na senka na enya dwuma pa e kama de menya kre sa etina misaka efie eno na wo nyame ene abosom na wo so bo ma wo nkara nan mini aba bisi ubusa obi abeka tema community sofo mame enya no nku kasa amanfo e dia bleme no we hakura o so be wanya bo unu seka biesia obi fie ni mu enam dia ko sese o mo ye kwan no enti na be kas bia nsisi asi na ka wo be ani so ade asa mo bakra mo anya ba bia amfa ya pake ka wo no eho sanity maduma pa no eti ya mento hwe amanfo enuane we ede bibia hia me wa ase na cha say meti wase eye adwuma pa na wo ye no eho adidie na se wusu wudidi samu adwuma pa me ye no nana ebia na obi pesa ofro wo number se bia nipa na efre wa obetimi afre 0245 34 70 91 nana wo number ni bio 0245 34 70 91 for a nana esuo pebre ni ni edi nkomo nana number the screen as na friend nana na enkrofo adanse a wo mudi eho chede a nana eje wo ha wonso efo odwuma wadbisade wadesade tu na nanim na nana enyema na wonso atimi adi adanse nana sei obosom eye adwuma pa ene chesa wo komfo ene na chesa wa bi enti bra nana bosom anana bosom nso nya adwuma pa mawo eho da emeda no omunya adwuma pa mawo omunya adwuma emawo na wonso akasa mpa ye kasa tumi wo baabi na ne bi ne nemu empu nana nyaba anything nana ye ebia na ene first time obi kwa hwe nana esuo pebre edi nana wo ye wa ha ebi ni dojina ene ni kunu die awonti wawade egu a me nua ba ma fleme na ne me nkasa se wanya abai manie na se ye dibu kotuma me nua ba ma me papa fleme na ni me nim komo na hodie esuo pebre ebetimi aya abo se wo yale anase obema kura ewo nana ye no so wadwuma me ye ni nyina adwuma obi bema ewu obema awu ewu kura abra enkano ho fleme ma buwa ama wa bo hu nana obi nso bema wu
but wase me kom pem wase si ene maji bra bema wutimi no oban hia mpem me wo ho aduro pa na dio na woni oban so hia se si ene waji bra eno so wo ho me wo ho aduro pa wa be hu say yes say to me bu wo baby me nua ba woni se bambo ho no ma enipa mpan ho akira kwan esu bambo wo ho a eje pa bambo samon nana bambo ni yedie bambo ya dia edini panya se woni bambo a wo bre pa obi wo ho no oni bambo a wo bre pa nana yo oni pa bi wo ho baka so oni bambo bebre nipa bebre ni bambo dabi nana se obi timi frɛ me wasena na me da na obi ni mabeda wo sa nipa no oni bambo fi se wo bambo a tumi bia ntimi no meda da obi timi frɛ me wasena na me so sika ma na ahye sika ntimi nyina me nsem wo sa nipa kro no oni bambo fi se wo bambo a ka sika be gina wo nsem ba bambo ni wonu minti no etina masika engina wo nsem no okay mi frɛ me wasena na ne nkrata ma ya minya me de medie atu mu ja me na fufuo mpo eso mo de aba me de mai pa no uni bambo nana kamia yese as bambo no ensem wo kafa bambo no kamia yese ense ye iti ye nyina wo se ye bambo e ma ye ho samom obia hia bambo nipa bia hia bambo obia hia bambo nana ye be da ho se ye wo bambo anase ye ni bambo eno no entina me se frɛ me no wo frɛ me a na wo bo hu se yes so wo bambo anase uni bambo a ni nyina ye frɛ na wo be frɛ me no na wo bo hu efi se wi aso na e wo no ye nyina ye hia bambo uni bambo a ba bia na frama na e bo ko ai se tentenguro fi se uni bambo a o bre wa brobo mankasa wo di sia na awai wo tare na awai eti frɛ me na esuo pebre na menye bambo e ma fi se uni bambo a e ya pa apart from bambo a wo kan on say o me yehunu nyema wo ye o me yehunu bambo ye yiye mu bi no ye de ye nim de mo itina me ya me ka say me nana me interview akonfo eti me hu konfo wo ye papa me hu wanu asem de dia wo de ko be bia wo de ko sim e ma me hunu be bia wo free ba nana fa number de tredwa bia na obi e pese ofre na ye nko okay 0245 34 70 91 0245 34 70 91 nana number no e Ghana for you TV na mo hwe mo abia nyina wakiki baby ene me ne nana esuo pebre na edin komo yatim komo ni bebre eguso ane nana wa hana na se bambo nko ade a frɛ na wanya bambo mo sanso wuni bambo a waso to certain thing nana ene na ma me punches bia na ma me punches na frɛ nana nana ni nko nana omo nana apart from bambo enye mo bo so ebiem na we nana ebia na obi ewo abrochire for nana me de baby a me gina me interview ya me ka o mansem omo bre obi afa obi efiga na kwa abrochire nipa na yesheritim se bia oba me be ware na ba ma me be ware no odi no kodu ye disappointment aba nipa no so won ware ni bie ne ka obo ye nyina ye ka sa nipa na wo frɛ wa wo betumi aboa ro anase na oba bi esisiw be ma bi esisiw obi epese otwudi a sa nkofo ne frɛ wa nana wo ho mo de wa wo anano de wo nya wa ha me ya pa sa wo de obi akwa abrochire wo de wo yire akwa abrochire na sa mo kwa muntam atete a frɛ me sa wo hwa na wo pɛ oba na wo pɛ be ma na frɛ me na menya ho ne mama ana wo de obi akwa abrochire ma nipa na sisiw kwasiabu abem kwasiabu ani wo bu wo no ma frɛ me na na esu pɛbre na me moa inu aba na onsa yi bebre no so wo court cases abayama ne obo osana na menye hwe onsa abrofo no ene ye bebifo na ya na ayense bebre saafo no so ometumi afrɛ ana eno de na na anya wa ha ometumi afrɛ me eno kwa na me ye ne kese no court asɛm no eno kwa na me hia wo mo man so sam sa na anase obi kura agye wasase na ka me bebisa obi agye wasase ana obi aton wasase e dia frɛ me na esuo pɛbre na me moa frɛ me omo motonton kofo nsase rof no frɛ me ana mpokra sa wo ton wasase no obi a antimi nto frɛ me atofo ma ho sa frɛ me na me moa
ya me ya to ama ana wo ka akora na obi bi na wo ton ana wo bi emma wo abo atati akora ma wo afreme na asuo pebre amemwo. Okay. Nana, na to say obi me ne tentene mu obi didwa ana obi ton ade bi obi ton ne bibi say ye ka say ye fie say ye no fo bibia na obi ton na nipa no ohia emwa no frɛ wo nko ade a emwa beba emwa wo ni nyina mebo. Na bua eniema bebre bua eniema bebre na bua wo sisisem me te. Wow. I for Ghana for you TV ena no hwe yeguso ane nana asuo pebre edi nkomo nana kan sem bebre minim say yeden a wo hwehwem no de o because me de o eti mi wie me de me bebe ameko bia me spiritual matter ene me ba so be spiritual matter so I say eti mi wie ene nana edi nkomo na me chefe wo me ye film eti wo so fa nana number na friend na wo so chefe wo me ye film na wonne me wakiki baby abom edi adanse nana ense ye nyina ne wo ban because Shatawale den awunim no esan say o me ba awie kwa na omo bone nwum nti ube hu Shatawale nana nansem mu na apolisifoɔ kye Shatawale say ohu ana ehu ato man so ya kye nwumtuni ba akon so ono so ka ho medical a ono so board nana omada sa sa nwum nana wateda omada ono so nana ya kye no ni nyina ye say ono so kotwe tuo ebire bi atwem etime current IGP ba yi ohun sasa ne mani nyina eyade bi eboman eti ya hwe ne yensia no a oyone ebeba daache ya che wo mu uyesusu nipa nana ususu se che ya che wo mu no eye anase kani ewose eja wo mu eyi ma because omu ne ewu wasana meka se bambo no se wuti wiase na woni bambo a eya okay fi se sa de wo boni din se Shatawale no se wundi wo bambo a ekebia kamasa bambo ni ho entira wadi nipa bi achi ene ma ne sisa so ta se enti eye bambo a eni ho ntira sana mi hunu okay na ebi mo kase ede kwasanka ye che wo mo because obi na abeka se ye kume ye ne se na wo nwu ya kenya che obi so betwi ni tuo dada etuo no twe won fa nkum nipa eti ye chi na kenya yi ero na me bisa na wo ye sunsun mu nipa eye se ye wo oman mu na emra ahyase eye adwuma na nipa bi ekasati amra nse di kwasan kieche eti ka ye nya na saa na ye de mra ana chichire oman Shatawale as ehun a wade abato oman so yi ene maburu ni mranche nyina de wo mu dia no eti ye chi nui obi koye bia osuro medical tuo ya wotwe ye woni pa bi wo no ma wo twesekan a woni se ti amra we na ya che no no nipa no mu bi di be yesua de se ade a wo ye no se de medical ekwatwe tuo no so ko twesekan ana no so ko fa tuo ni bia woni se ade na medical ye che ni tu mu no o so be be yesua de enu nti ene se ye makwan ema emra ye adwuma nana eni ewa wonua oroka onyo wonua because oso onye konfo eye nana agrada so be ka kire wiase nyina so oye konfo ani edi elu so oye konfo ene be wiase nya be hu se nana agrada anya konfo se ka ono so adeceive o man no je se ne yenchene oh meni aba e wiase na ye wo no obi timi se sapta kope obi etimi sisa eti se wasu wasesa meni aba metimi je achiniye nana enya ne sisa no on say ye di nkomo no wo say medical wo change etu say ye di yesu ya de say bia obi entwitu nana meti he menya konfo enne anya bia kwada da mama hunu say sa yetimi bodwene e de tu ye nkrofo tim say ye konfo e didi ya dwene ho eti say na mesumi akoye bi eti say ye pese prepare ye e koso o man mu de ne say wo say kono so ye che no say be ye betu yanso enchiri manefo say be ye yan yusu sa taxes no emfa emedicine nkrofo enti ese ye jano no ye do be ye na say ne ba sana nkrofo kas e selective justice no me ye do ma ya adwen because obi akoye bi ya che no obi nso ye bi ya che no ye se medical tutu ye wonye ma bebra na agrada ye ya nche no but obi koye bi ya che no
Enti me nua ba, dia me ana meka no, me say bambo no. Wono meka say wo bambo. Wo bambo. Enti wo bambo die enye ne hwe. Okay. Bambo di na chi. Se bambo ni na chi a akodam. Bambo ni nti no. Waso wona namo. So so ye sofo. Sofo na mete wase a. Bambo no. Ye mani hia na bi nie samom. Na se say nam saka da wo bambo ni nti. Bone ni de wadi. Nanso wo bibi po na chi dom. Sanete. Okay. Sanete. Enti se woni bamba, wasam ti se odwan ti. Wasam a mobot enuaba, na meka no. Bambo no e wo hono ma. Woni problem o. Woni problem. Enti entina ho emma yade enku ntuntwe. Abla me na esuo peble me wo ho. Woti wo yede? Menuaba me se woti ho wo yede? A obema yade abeku wato atwere kwa. Entina ho emma yade enku ntuntwe. Abla me na esuo peble. Komfo me wo ho. Se sika na wo pa frame na esuo peble. Na wo yes ka wo adwuma. Aish me tene te. Se wati asore. Na wo pese wa asore na nipa bamu a frame na esuo peble. Se wo pese wo hu ade ana wo timi sayare a frame na esuo peble na me mo. Ana wo pese wo ti asore frame na me mo. Na esuo peble. Na wo number ni biem na ye nyawo 0245 34 70 91 ebiem 0245 34 70 91 nana number no and the good screen na so fa na friend nana enkomo bebre na yedi menim se wodi nana ye ko final words wase me twatwo adaka ya ba me nua be ma wo hwe me ma me papa be se entra ho ama yade enwani mu ase frame nana esuo pebre na me moa entra ho ama owo ama to entra ho ama obi nyi ukunu entra ho ama obi nyi wawale frame nana esuo pebre na me moa me chia wiase manyina me chia obi bia me dawas arefo Ghana for you TV so ena motion enne ye ne nana esuo pebre ne bedi nkomo mo ade nyina wakiki baby aha ene ne ye dwuma de ne bisi esunsu mo hintasen na me aseda mo piesie aseda tronkopa enkoma me cameraman edu goody edu papa edu gh wase what the bless and the maintain case na ho den na dum ene ne guy level ene ma ye dwuma de we edebremo afa bi producer na edu ba kope na edu ba bia obi nya me we show se abrani bia no so feel ye car ma ba bia pese ye ko bia yetimi edeko na me we show afa obo ba bia obi nya me show obo ma fo ye na braduma e me ka mo say subscribe to your channel no or subscribe we are me patcho bell no obo no just click on the bell nanya notifications bia for your programs nina afa your social media handles no your Facebook Ghana for you TV, Instagram your Ghana for you TV, and my personal account Instagram your Wakiki baby and Wakiki 67 follow me ni nkomo ni mfa de enye akase ebrema ko be say share makra and I make amount keep watching Ghana for you TV and your life will never be the same. Bye bye. Hello guys, keep on watching Ghana for you TV. Like, comment, and share for more videos. That's it.